pertama ini kalau instalasaun apa Windows uso biasa halau VirtualBox-nya. Terus sebelum halau instalasaun materia, primeiro itu adalah selain VirtualBox. Cek dan ini tampilan VirtualBox. Dia ini kita tambah ona bayi VirtualBox nya termai kita klik ya parte new, depois kita ketik Windows 7 termai hili next ya parte memory size nya ini tahu ini 2048 megabyte. Depois hili next ya parte hard disk nya kita hili ya option segundo nya create a virtual hard disk now. Depois create. Terfilmei a parte tipo file hard disk nya ini kita sehili VHD ou virtual hard disk. Depois kita klik next. Terfilmei a parte storage on physical hard disk nya ini kita select hili dynamic allocated. Depois next. Terfilmei a file location and size nya ini você tahu 46.5.8. Depois kita create. Depois menghira ita hira create nesse lori ita mai iha parte dane ihane ita se klik ya parte start nya dia menghira ita klik ya parte start nya nesse almoço iha sini depois ihane ita hira ita klik add kami ita hira Windows 7. Terus ini kita klik parte choose, terus kita start. Masih proses hewan. Parte ini nesse harga ita tu hira ita nel linguagem e eu prefiro uma língua inglês. Primeiro hila next. Primeiro ita halo instalação e a parte instalar. E a parte ini nya se for Microsoft Software License Terms ka ini nya se for licença ba requisitos nabi ita se accept ga ita se setuju. Então ini ita klik I accept the terms. Primeiro ita klik ya next. Ini tipe instalação nabi utiliza ma custom or advanced. Dek ini nya selorita ma ini ke parte ini ita se halo parte sound ba iha memory hard disk nya. Kita klik my drive options, terus kita klik new. Dek ini harus for 100 megabyte atau 100 megabyte dan terus terus kita klik apply. Oke. Dek ini nya saya masuk 100 gigabyte, terus harus halo 200 GB. Bisa nessa primeiro ini 24 kita vezes ba 200. Ya. Kita klik filter ini disk unlockable
unlock table space, terus kita klik new, preferensi ini, permit apply. Ini tahu tuh partisi barunya, partisi rua, depois level mai e resto, itu se hal hotu, klik new, apply. Ini tahu partisi ancora, ini tahu todo, permai itu se klik next. Klik, ya parte ini se completa proseso ela atau halo instalasaun Windows nya. Ini selori ita mai iha timingnya. Iha timingnya itu sehili horas tuir nasaun nebe nya horas hanesan ho Timor Leste. Yani nasaun nebe nya horas hanesan ho Timor Leste ma iha Jepang Tokyo nya yani iha Osaka Sapporo Tokyo. Terus kita klik next. Terus kita klik ya parte home network nya. Klik ya parte filenya, file explorer, depois também klik ya parte komputernya. Klik ini sudah ya data D data ini sudah pusai gigabyte hira-hira. Ini kita klik ya parte data D nya, depois kita klik ya format, klik ya start, klik OK. Terminalnya saya emociona, yani 99,9 GB McFreehand. Hanya sama so data nya, ini total format, klik start, dia yani ida seperti data total ini ida pusat itu sernya gigabyte. Então, é tutorial barak e obrigado.